फीज पड़े जुआलची हाँ रानी को खिले नयना कौन हे राजा हाँ कौन राजा बेले हाँ ए बापा राजा वाले अड़ी का दोकन से कान पाने से निशन आगी नहीं रे मत एकनी सुबिला तो मुंह में बाजी बाजी कान खराब हो गेल हाँ नारी जन्म रो होइला वे अर्थ के बुद्धि करिबी एबे कुहनर नाथ हे कुहनर नाथ विकल रानी को बारू रोदन से दिन चिंता कले से राजन हे धनेश्वर राणा आगे सेदिन नयना देले को बुझाई सान भौणी मोर लिओली खुलुना पुणी भौणी जे मोहरी हाँ भाई मोहर अटई विद्याधर हाँ मागिले देव नाही विभागर हौरा एणु करी आपण जीवे पलाई हाँ हाँ मो भाई संगे खेल पसागे जाई हाँ हाँ पसारे देवे हारी जीव भाई मोर हाँ एणे धनगारे मागिब सान भौणी मोर हाँ आज्ञा दैव दोष कौन है ये घरे जो नाइट नाई भाईना कहले तार पुओ कि झील ना सब जाक संपत्ति भरी पूरा केते सी कहला रदा ए हल नोड़ा नाई मत पुरो झील परा अच्छी केते बनन कहीं मो पासे गमन करुचु कुह नयना बहन एतिकी शुणिल नयना कहला शुण ए प्राण धन केते विभा तुम्हें होइब तुमको विभा देवी मु करीना अरे बाबा कौन दैव केला गईता देखी बोलছি भाई हाँ पशा खेल विद्याधर हरा है हाँ जिणिले राजा धनेश्वर हाँ जिते बेले जिणिले हाँ कहले जदि आपण मोर सान भौणी की दब हाँ मु जहाँ धन जिणी सब जा तो मुझे फेरे दी हाँ हो मोर कौन कि रसिकिया राजा अच्छे ना 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 कहबारू विद्याधर भाविले कौन ये तो मोर जोई हाँ बड़ भौणी की विवाह होइतिले हाँ ओ कि झियो खेला नाकी सान भौणी की नेले हाँ कारण मो बड़ भौणी अपत्रिका दोषर मुक्ति हब खंडन हम हैला हाँ हाँ हैला दीटा भाई दीटा मार गोटे पुओ किछि दिन अंदे हाँ फुलना माँ मंगलांग सेवा करिबारु हाँ माँ मंगलांगर कृपा दृष्टि रे हाँ उत्तम गोटे पुओ जात हला हाँ 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 ब्राह्मण मानंगु दे देले डकाई कि नाम देवाए कि पुअर बोली हाँ नाना लक्षण दे अंगरे देखिले हाँ श्रीमंत देखी श्रीधर नाम देले हाँ दीटा माँ हेला श्रीधर ए पुराण जदि पूर्ण करवा एठार हाँ एणे 2 मासरे सरीब ए पुराण हाँ विभिन्न राग रागिणी रे होइछि उच्चारण हाँ संपूर्ण भाव रे गाइले पुराण हाँ राति पाई जीव किंतु न हेब संपूर्ण हाँ राति 4 दिन हम पुराण गाइल 4 दिन हम पुराण सरले 4 दिन लगे हाँ पुराण सरे हम विभिन्न राग भाई रे ठिका ठिका करी तो दियो बताई ये आरंभ हेलानी भाई ना प्रसन्न बई हाँ
ତୁମେ କହିବାର କଥା ମୁଁ ମାନିଲି ବହନ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସରିଯାଉ ଅଛି ଏ ଯାତ୍ରା ଏବେ ରାଜା ଦିନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳା ନାମ ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲେ ମଙ୍ଗଳା ନାମ ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲେ ଠିକ ଯୋଗ ମାୟା ପୁଣି ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଇଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କରିବି ବାଉଳା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହଟଇ ମତେ ଛାଡ଼ି ଜଗାଙ୍କୁ ଡାକିଲା କି ପାଇଁ ହଁ ସତ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ ଭାଇ ମା ମଙ୍ଗଳା କଲେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହଁ ଏଣୁକରି କଥାରେ କହନ୍ତି କ'ଣ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ହଁ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳା ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଗୋଟେ ରୂପ ଏ ମୂର୍ଖ ରାଜା ବୁଝିଲାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ବୋଲି ମୋ ନାଁଟା ଛାଡ଼ିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନା ନା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଲେ ହଁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଲେ ହଁ ଏଣେ ଯେ ରାଜା ଗଲେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଣ ହଉ ନିକଟର ଥିବା ରାଜାକୁ ଦେଲେ କହିଣ ହଁ ଧନେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ ହଁ। ମା ମାୟା ହେଇଗଲେ ମାୟା ସେ ଦେଶର ରାଜା ଭାବିଲେ ଇଏ ମତେ ମିଛ କହିଲା ହଁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଲେ ହଁ ଏଣେ ଦିଟା ମାରୁ ଗୋଟିଏ କୁମର ବାପାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା ଶ୍ରୀଧର ହଁ କହିଲା କି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ପାଇଲା ମନ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବେ ଦିଅ କହିଣ ନାଇଁ ହବ ରାଜା ଗଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ରାଣୀକି ଖୁଲଣାକୁ କହିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବୁ ହଇଲ ଯଦି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ନାମ ଶ୍ରୀଧର ତାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁକାନ୍ତି ଆଲୋ ସୁକାନ୍ତି ବିହିବୁ ହେବେ ନାମ ତାହାର ତେଣୁ କରି ଭାଇରେ ଶ୍ରୀଧର ପହଳାଇଲା ବିରୂପା ଦେଶରା ଯାଇ ହାଜର ହେଲା ସେ ବିରୂପା ଦେଶରେ କଲେ ଭାବନା ଭାଇନା ବିରୂପା ଦେଶ ରାଜା ହଟେ ସୁଦର୍ଶନ ହଇରେ ତାହାଙ୍କ ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଦିନ ଯେ ପୁଅ ଗଲାଣି ଧାଇ ପୁଅ ଯେବେ ଧାଇ ଗଲା ବିରୂପା ଦେଶ ଭାଇନା ତାଠାରୁ ଏବେ ପୁଣି ସେ ହୋଇବ କିସା ମତେ ସଭାରେ କୁହ ବସ୍ୟ ମୋ ଭାଇନା ମତେ ସଭାରେ କୁହ